प्रेस क्लब तरफ जातीय प्रेस दिवस पालित। आज जातीय प्रेस दिवस अवसर में खलिकोटर सर्वपुरातन सांबादिक संघ खलिकोट प्रेस क्लब जातीय प्रेस दिवस पालन करियछि। सूचना मुताबक खलिकोट प्रेस क्लब सभापति श्री अशोक त्रिपाठी सभापतित्व स्थानीय बालुंकेश्वर मंदिर प्रांगण में संघर समस्त कार्यरत सांबादिक मानकु नहीं प्रेस दिवस अवसर में एक साधारण सभा अनुष्ठित होइतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମହତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ମାଧବ ବେହେରା ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ଇତିହାସ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଧର୍ମ ସହିତ ଛପା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାନ୍ତି, सांबादिक सुनील महापात्र, प्रियरंजन पंडा, कार्तिक प्रधान, सुशील कुमार लेंका सहित गणमाध्यम शुभेच्छु चित्रंजन नायक और राजकिशोर साहू उपस्थित थिले। खलिकोटरू अश्विनी कुमार महांती रिपोर्ट, खलिकोट लोककथा।